गुड मॉर्निंग नमस्कार आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छी आउ तो ये बाहर पुओ को स्कूल नहीं जावाई तापरे मु राति 4टार उठिकी पुअर रूटीन खाइबा टिफिन सब रेडी कर सारे पुओ को भी रेडी कर सारे केवल मु खाली टिके बाकी अच्छी आउे ड्रेस पिंधि ड्रेस चेंज करके मुझे जीवी पुओ को छाड़िया को आउ स्कूल आउ सेठी माने सेठी आमर माने सबू पेरेंट्स माने पिला मानकर आउ छाड़ी देकी आम से कौन करूँ सबुदिन रूटीन आज गोटे दिन मुझे देखी आ से कौन करुच्ची आउ सांग मैंने आम सब मिसे कौन करुचु आपण देखी चलत जी आम कुआडे जाऊँ कौन करुचु सेठी केते मस्ती करुचु मुझे देखी से चलत जीवा चलतु लेट है पुओ को पिंधि सारे मु पिंधि वो जो है ना वो आगे लेने वाला भाई ये पीछे लेने वाला आदमी का पता चला इधर से कौन साबुन सती सा बिक्री और ब्राह्मण अरे वो जो सती जो सुनो जो सती दिखाता है वो सती नहीं होता है ये सती सा से कोई मरि गेले एई दिन मरि गेले कामड़ा कामड़ा लागे चिरी चिना जर बली हाय हाय छुआ सब जाऊँ आमको अनाऊँ देखते सांग मैंने आम आहरी पड़े आमर आहरी ग्रुप अच्छा माने आमर केते जण आहरी जड़े ना 2 जण पड़े 2 जण पड़े आम एति छिड़ा होइचु आम जीवु एने बाहर आम छुआ को छाड़िया आसिक आम आडा करूँ देखु माने मजा खट्टा मस्ती सांग माने किछि कुह निश्चित चा पीबो चा पीबो चा पीबो एबे चा पीबो एखाने आसो वो जाऊ हमर एई 4 खंड स्कूटी आमे सब जीवु पळैला घरे देख जोर पळैला सतरे बा एटा बा छाड़ी यूट्यूब रही बताओ सतरे वे हां को किछि सांग माने तुम किछि कहूना कोन कहबे सकाळू तो उठी आसी बहुत ठंडा पड़ुची केते काम करे स्वामी मान पाखरे रही कि पूरा मुंड खराब हो गेला আর এখন এসে আমরা ইউটিউব চ্যানেলের করছি ব্লগ করছি নাচ করছি গান করছি কমেন্ট সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার सब्सक्राइब आल्सो हे गला तमरे यूट्यूब बनिया देखो तो संग माने हम चाह पिए को आसु स्कूल आसी छुआ को छाड़ी के हम एठी चाह पिउछु मो सांग आउरी से गाड़ी रखी आसो की रे मिलुची मेरे मिलुची फ्री के फोटो देखा भाई बहुत टेस्ट सा टेस्टी सा चाह दिए চানা সিঙ্গাড়া সব আছে जो जो আছে কই দিও সিঙ্গাড়া আটার সিঙ্গাড়া গুলগুলা পুরি নিমকি বিস্কিট अवेलेबल ଅଛି स्पेशल चा पानी भी अछि चिल्ली भी अछि सब আছে एडी कोन तयारी होछि सिंगड़ा सिंगाड़ा हम लोग अभी चाय पियेंगे बहुत ठंडा लग रहा है आप लेकिन लोग मैं नहीं पीना है तो भद्रक में आ जाइए न मो के तो पीबेनी ए लोगडा पीबेनी काई ना गैस मो खाली ठिया बोलो गैस तीनटा दियो যদি সিলিন্ডার খালি রইব তাଙ୍କୁ उधर ଦେଇକି ଖାରା କରିବ क्षीर चा पुणी गैस हो प्रबल ठाकुर पूजा भाई कौन तुम चीनी ना चीनी नुह अधिक तुम ଅଧିକ ଚିନି माल तुम अधिक कौन चीनी मिष्टी हेले भी अधिक चीनी पीब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं पेट गुड़गुड़ ना ना गुरगुर ठीक काम करुँ खाली गैस रे पानी पहले पी लो पानी ना ये गरम चा ना गरम 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 चा ले लो मालो गरम लो पूरा अरे उस दिन मैंने स्टेटस में डाला सबके सबके सेम माने से लाल साड़ी पिंधे की फोटोटा आसी थी ना कौन करीबो जो वीडियो बना रही थी उनको उनका मुँह अच्छे से नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए उनका मुँह पूरा देख लीजिए
ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହଉଛି। ହଁ ସକାଳୁ କେତେ କରିବ ମଣିଷ? ସକାଳୁ ଭଲ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାହା। ଓ ନୁଙ୍ଗୁରିଟା हम सोचा आंटी बोधे रहेंगे 14 तारीख पर्यंत। आज ही जाइब 14 तारिख पळेइबी आसेनी माने 5 दिन का कते पळेइबी 14 तारीख हमारा पूजा है। फेब्रुआरी 14 रे जीवनु कोन का पूजा? और ये जनवरी का 14 तारीख फेब्रुआरी 14 कोन? ভালোবাসা দিবস। ভালোবাসা দিবস ভ্যালেন্টাইন ডে তুমি জানো না? তুমি তাহলে এই জগতের নও। এই জগতের তো নাও বুঝলা। আমার যেতে ভালো ভালো দিନରେ আমার ঝগড়া हुए কে সমস্ত वैलेंटाइन हमारा भी एनिवर्सरी डे सब सही दिन झगड़ा हो भाई। हमारा फेब्रुआरी का 7 फेब्रुआरी वाला एनिवर्सरी। ये शला শ্বশুর को जो ना दिन ये माने कहने অফিসর মানে সে সেই দিন শলা স্বামী ছাড়িয়ে ও বাবা সেদিন বেশি কাজ আসতে পারছে না, মাথা গরম মাথা একদম গরম একদম গরম মাথা। কারণ সেই আমি বললাম কি তোমার বস কি বিয়ে করেনি? বললো হ্যাঁ বিয়ে করেছে। আমি বললাম তাহলে তোমাকে ছাড়ে না কেন? ওকে ওর বউয়ের কাছে যায় না? বলছে তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করো। না আমি সত্রে যেতে কি সব ভালো দিন ওড়ারে খালি ঝগড়া হবে। তারপরে পুଅ ଝିଅର যেদিন বার্থডে ରହିବ সেইদিନ ବି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସାରେ କାଲି ନା ପରଦିନ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠି ରହିବ? ମୁଁ କହିନି ତମେ କହିଲନି ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁ ଘର କରିକି ରହିବି, ସେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ପଳେଇବି ତ। କିଏ ତୁ ଚା ପିଇ ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କପ୍କୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଟିକେ ଅଛି ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଚାଟିଦେ। তুমি কেন নেল आओ तो मुंह देवी और भी तो है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट टाइम मुंह देवी। नेक्स्ट टाइम मुंह जो एनुअल फंक्शन होगा ना, एनुअल फंक्शन में हम लोग जबरदस्त एंजॉय करेंगे। हाँ 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 जबरदस्त एंजॉय करें। उसके जे आसीबा आगे रुमाल पकेदब 8-10टा सीट ऊपर ग्रुपटा देखिया किए कते ग्रुप बने परछु वो देख पे लुचिर मत फुल दे। तम समत सैलाणी କହିଲେଣି କିଛି କହୁନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କି तू कपटा खाइदेलु भगवान से चा पीला पीला कपटा को भी खाइदेला। ନାଇଁ ଆମର କପରେ ପଇସା ଦିଆ ହଉନି କି? हां ଦିଆ ହେଇଛି पूरा खाइदेला। କପରେ ନ ଧୋଇ ଘରୁ ନେଇ ନା ନେଇଯିବ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇଦେନି ଭାଇ ଏଇଠି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ କରିବ? ए लंकाटा की सुंदर, ए लंकाटा देखा हां मिर्ची बहुत सुंदर दिख रही है अभी। ଏଇ ଲଙ୍କା बहुत सुंदर। ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଛଣା ହବ ଦିଅ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଛାଣିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲଙ୍କାଟା ରହିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ଛଣା ହବ। ଏଇ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। भद्रक एड्रेस टा कहि दियो। एड्रेसटा से भाई कहिए ना ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? आरे छक କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ସିମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ बिहार सीमेंट दुकान और एनआरआई इंटरनेशनल स्कूल श्रीराम मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीराम मार्केट कॉम्प्लेक्स से ଭିତରେ ହେଲେ ବି ଭିତରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି କୁଚ କରନ୍ତୁ ମାନେ कौन कोई सिंगला करना चाहते हैं कोई भी करूँगा ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ ଛକରେ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆମେ ସେଠି ବି ଚା ପିଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ବି ପିଇଛୁ। ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ ଛକରେ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଠି ବି ଚା ପିଇଛୁ ଏଠି ବି ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ
भाईଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଛକର ଦୋକାନ ଥିଲା ଆମେ ସେଠି ବି ପିଉ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେପଟେ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଚା ସରିଗଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ମଉସା ତ ସକାଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚାହା ପିଇବା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଚାହା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆଉ କେମିତି ଆମର ସେଠି ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇନେ ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁଅକୁ ଆଣିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଆମର କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ପୁଅକୁ ଆଣିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେଇବି ଆଣିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଜଣେ ହେଇ ଆଉ ଇଏ ବି ଜଣେ ଓ ହେଇ ଏଇ ଡକାୟତ ଆଉ ଇଏ ଆମର ମାନେ ଦେଶୀ ହିରୋଇନ୍ ଲାଗୁଛି କରି କଥାଟା କ'ଣ ଦେଶୀ ହିରୋଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୋଲି ସରିଗଲା ସେତିକି ସରିଗଲା ନା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ଦେଖିବ ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ କାଜଲ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି ମୋତେ ଇଏ ଦିଅ ନମ୍ବର ଶୁଣି ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପଠେଇବି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଅଭଦ୍ର ମହିଳା ଆମର ଭଦ୍ରବାଦ ନାହିଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଉପରୁ ଭଦ୍ର ଭିତରୁ ବି ଅଭଦ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ଆମର କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ଆମର ସେଠି ସବୁ ଚାଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ତ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ନମସ୍କାର।